வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா ஸ்வாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. ஓகே, எல்லாரும் பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 4க்குள்ள போயிடலாம். போயிடலாமாக்கா? எஸ். யாருக்கா கழுவுறாங்க? திலீபேட்டனுக்கு தான் வேற இருக்கு. இன்னொருத்தர் விழுந்தாரு. அவர் செத்து போட்டோம். எம்ஆர்ஐ. There is no intracranial hematoma, no space occupying lesion. ഡോക്ടറെ ഉണ്ണി Don't worry, പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. He'll be all right. ഉടനെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ കേറി കണ്ടോളൂ. ഈശ്വരൻ കാത്ത് ஒட்டு வித்தியாசமா வச்சிருக்காங்க பாவீங்க. ഏയ് സമറൈസേഷൻ ഫേസിൽ தெரியுது. ഇവരെയൊക്കെ മനസ്സിലായോ? അച്ഛൻ അച്ഛൻ അമ്മ ദേ അമ്മു. ஞாபகம் இல்லையா? എന്താ എന്റെ മോനെ പറ്റിയത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. ഒന്നിറങ്ങിയത് എന്താ നിനക്ക് ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? മറന്നിരിച്ചവർക്ക് അവര് എവിടെയോ ഒരു ഓർമ്മ പോലെ. പക്ഷേ അവരൊന്നും എന്റെ ആരുമല്ല. ഉണ്ണി, നീ എന്തായി പറയുന്നത്? ഉണ്ണിയോ? എന്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നല്ല, വിഷ്ണു. மாத்தி கொடுத்துட்டாங்க. എന്റെ വീട് ബാംഗ്ലൂരാ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കണേ? അവന് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? എന്നാലും അവൻ നമ്മളോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും. എന്തോ നല്ലൊരു ലക്ഷണം കാണുന്നു. ഇതൊന്നും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല, ആരോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാ. നിങ്ങളെയൊക്കെ ஒரு பைத்தியமா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இது குத்தி அமுச்சு விட்டாங்க ഇതൊക്കെ பணத்துக்காக. ഞാൻ അവരെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും? ഇതറിഞ്ഞ അമാഷി ചങ്കുപൊട്ടി ചത്തുപോകും. നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം നൽകിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ആത്മഹത്യ കുട്ടി. വിഷ്ണു, ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച കഥ നീ അറിയണം. എലയുടെ വലിപ്പം ഒരല്പം കുറഞ്ഞോ കുഞ്ഞോരി ചേട്ടാ? 4 എണ്ണം കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റ്. അപ്പൊ ഇലയുടെ നീളെ കൂടുവന്റെ പാപ്പാനെ. സത്യം അല്ല, கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? എന്താണ് ഈ സദ്യയുടെ ആവശ്യകത? ഇതൊരു പാഴ്സലമല്ലേ? എടാ ഓമനക്കുട്ട, നീ സാമ്പിൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന കല്യാണത്തിന്റെ സാമ്പിൾ സദ്യയാണിത്. എന്നാ കല്യാണത്തിന് സാമ്പിൾ അങ്ങനെ നടത്തിക്കോ. ഒരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ വന്നിരുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ട. വേണ്ട, അതൊക്കെ ആദ്യം അടുക്കളന്ന് വഴിയും കഴിഞ്ഞു. സദ്യ ഇത് മേടിച്ചു വിളമ്പടാ. ഭാസ്കരന് കുറച്ച് നാരങ്ങച്ചാർ കൊടുക്കും. காம்ப்ரமைஸே கிடையாது. வாங்கடா. പുളിശ്ശേരി ആയാലോ? ഓമനക്കുട്ടൻ, നിനക്ക് എന്നാ പറ്റി? എനിക്കൊന്നുമില്ല, വട്ടുമാറുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാ. മുണ്ടുക്ക് നല്ല മുണ്ടുക്ക്. കാണിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എന്തിപ്പണ്ടായേ? അവനിപ്പ അസുഖമൊന്നുമില്ല, അവന്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറി. എന്താ നീ തങ്ങിക്കുത്ര സ്വത്ത് പോച്ച്. ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ? അവിടത്തെ ഊണ് തുടങ്ങി. എന്താ മോനെ വല്ലാതെ? എന്താ ചോ? ഒന്നുമില്ല, യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും കാര്യമാക്കട്ടെ. ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു. ഇനി പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല മാഷെ. മുഹൂർത്തം കുറിച്ച് കിട്ടി. ഇടവം 10 രാവിലെ 9:30ക്കും 10നും ഇടയ്ക്ക്. ഓ ഈശ്വര, ഇനിയെല്ലാം മംഗളായിട്ട് നടന്നാ മതി. ജാതകം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ജോത്സ്യര് പറഞ്ഞു ശ്രീരാമന്റെ നക്ഷത്രമാണ്. അതെ, വനവാസം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ സീത ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാ മതി. നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചതല്ലേ, കൈയോടെ ഊണ് കഴിച്ചാട്ടെ. മോനെ വന്നേ. അച്ഛോ, സിറ്റുവേഷൻ. അച്ഛോ, വരും ഊണ് കഴിക്കാം. എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നാ മതി. ഉണ്ണിയോ? ഓ, ഇനി അമ്മിക്കുട്ടി വാരി തന്നാലേ ഉണ്ണിക്കുട്ടിന് ഉണ്ണുള്ളോ. ചേച്ചി, എനിക്ക് അമ്മോനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ദേ, ആ മുറിയിലുണ്ട്, പോയിക്കോളൂ. അല്ല, ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കോട്ടെ? ആ, പോയിക്കോ. പിന്നെ ഇത് എന്ന് വേണം കേട്ടോ. എന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഓമനക്കുട്ടേട്ടൻ ദിവസം പുറത്തേക്ക് വിളിക്കും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ഞാൻ പറയട്ടോ അമ്മിക്കുട്ടേട്ടൻ. உண்மை சொல்ல போறாரு நினைக்கிறேன். ഇപ്പൊ ഓടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അമ്മ കരുതുന്ന പോലെ ഞാൻ മാഷിന്റെ മോൻ ഉണ്ണിയല്ല. ബാംഗ്ലൂരിലെ മഹേശ്വരൻ തമ്മി എന്ന ക്രിമിനലിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ. ஓ டேம் ப்ரோ. பாண்டிச்சேரிக்கார் யூஸ் பண்றாங்க பெங்களூர் சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் கேள்வி கேட்கக்கூடாது. ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ. ஏய் இவருப்பா மம்முட்டியா? நோ, தமிழ் பயங்கர ஃபேமஸான ஆக்டர்ப்பா. அவரில்ல, அவரு മഹേശ്വരൻ ஒரிஜினல் மம்முட்டி அவர் தான். அவர் பையன் தான் இன்னொரு மம்முட்டியா. രക്തം പുരണ്ട അച്ഛൻ്റെ പണത്തിനോടും ബിസിനസ്സിനോടും എനിക്കെന്നും വെറുപ്പായിരുന്നു. ഞാൻ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഓടി അകലാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ സ്നേഹവും
പാവനാഥനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഗൗരി. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം, എന്റെ സ്വകാര്യത ஏன் இவருக்கு மட்டும் எப்பவுமே 2 பொண்ணு സിറ്റുവേഷനിൽ മാട്ടിக்கிறாரு? ഒടുവിൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപകടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം. വിവാഹത്തിന്റെ തലേന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു പാർട്ടി ഒരുക്കി, രഹസ്യമായി. പക്ഷെ ഒന്നും ക്ഷമിച്ചു തരാൻ അച്ഛൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. പിന്തുടരുന്ന അപകടം മനസ്സിലാക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. இந்த சாரி நல்லா இருக்கு. ம். നാളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കണ്ണത്താ ദൂരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി പറക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി. താങ്ക്സ്. ஆ. അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉപകാരം എന്റെ പേടിയൊന്ന് മാറ്റാന്നുള്ളതാ. ചുമ്മാ നിന്ന് വിറക്കുക. ശരിയാ, എനിക്കിങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ കരിങ്കല് പോലെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താ ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ. ഏയ് അതോർത്ത് പേടിക്കണ്ട. വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. ഗൗരി ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. ஆர்ஃபனேஜ்ல தான் இருக்காங்க அப்போ. அது தெரியல, இங்க பார்ட்டி. அவங்க ஆர்ஃபனேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். വിഷ്ണു, എനിക്ക് പേടിയാവും. ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. தம்பி தப்பு, ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க, முடிச்சிட்டாங்க. இப்பதான் அவருக்கு வந்து பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு. ட்ராஜடி ஆயிட்டு. கேமராமேன் ஓடி இங்க இருக்கு. இங்கிருந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க போல. ஆமா. ஓ, இங்கதான் அந்த வேஸ்டியும். I get it. எனிவேஸ் இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு இல்லை, இறந்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ டிலமா இருக்காது. എന്ത് പറഞ്ഞാ സമാധാനിപ്പിക്കണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും മാപ്പ് പറയാൻ ഞാൻ. ஓ ஷிட். ஏடா ஊரே வாடா விட்டு கேப்பீங்க. பட் வாட் இஃப் அவர் 10 இயர்ஸ்ல போயிட்டு அந்த கேங்ஸ்டரோட பையனை அடாப்ட் ஆகிருக்கக்கூடாது? இருக்கலாம். எனக்கும் அப்படி ஒரு நப்பாசை வந்துச்சு. அப்படியே அந்த லெட்டர்ல எழுதினாரு. ஃபாதர் தப்பா சொல்லிட்டாரோ? செமையான டிரான்சிஷன்ல. ஓ சாணி அது. ஓ இது மாட்டுதா? எல்லாரும் மிஸ் பண்றாங்க. அவர் அப்படி இருந்தப்போ எல்லாரும் சரி பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. மட்டாசா பண்றாரு. இதெல்லாம் அந்த பாட்டுல யூஸ் பண்ண போற பாட்டு. எனக்கு இது பண்ணணும்னு ஆசை. என்னது இது? நெத்தியில் எப்படி ஆயில் விட்டுட்டே இருப்பேன். சரி பிடிச்சிரும். வார்ம் லூக்வார்ம் ஆயில். ஐயோ, அவரோட மெயில்லாம் இது பண்ணிட்டாரு. ஸ்டாம்பு. அவரோட சேட்டையும் அந்த சாங் சிங் பண்றாங்கல்ல. என்ன தேடவே இல்லை. ஓ கல்லு.
இது என்ன கைஸ் அந்த இது வச்சிருக்காங்க. அவருக்கு ஒன்றும் ஆள சாவல. ஐயோ He's accepting it. தீபம் தீபம் அப்படி சொல்லிட்டு வந்து வெளில வைப்பாங்க. தீபம் ஆமா அது திலீப் சாந்து போட்டல நிறைய படத்துல இந்த ட்ரெடிஷன் இருக்கு பார்த்தேன். எல்லாம் சரியானதுக்கு ஃபீல் பண்றாங்க என்ன பண்றது. இந்த சரியாகாதப்ப உண்ணி சரியானதுக்கு அப்புறம் ஆள் இல்லைன்னு போயிடுச்சு. இப்போ പോകരുത് എന്നെ വിട്ടിട്ട് എന്റെ പൊന്നുമോനെ എങ്ങോട്ടും പോകരുത്. ഇല്ലമ്മേ, അമ്മയും ഈ വീട് നാടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ പോവില്ല ഒരിക്കലും. ഓക്കെ വിഷമിക്കരുത്. അമ്മയുടെ മോൻ തന്നെ ഞാൻ. அப்பா ஏத்துப்பாரா? That's the question. എന്തിനാ ആ പാവത്തിന് വെറുതെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കണത്? ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. എനിക്ക് സുഖമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പോലും നിങ്ങളൊക്കെ തന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയൊക്കെ സ്നേഹം വാരിക്കോരി തന്നവരാ നിങ്ങൾ. നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരിടത്തും പോവില്ല. ഇവിടുന്ന് പോവാൻ പറയരുത്. മോനി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന വാക്കുകളാ. പക്ഷെ മോൻ പോയേ പറ്റൂ. ஏன் போயான்றார். മകനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വേദന എന്താണെന്ന് നല്ലോണം അറിഞ്ഞവനാ ഞാൻ. അതേ വേദനയോടെ മകനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, മോന്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ. ആ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയേ പറ്റൂ. ஆனா அவரு தானே பைத்தியமாக்குனாரு அடிச்சு. എൻ്റെ അച്ഛന് ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കില്ല ആ മനുഷ്യൻ. ഒരു നിമിഷം പോലും എന്നെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കില്ല അയാള്. എൻ്റെ ജീവിതം തകർത്തവനാ ആ മനുഷ്യൻ. അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകില്ല. ഞാൻ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അയാൾ ഒരിക്കലും അറിയാൻ വേണ്ട. അച്ഛാ, അങ്ങയുടെ മകനായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചൂടെ? എന്താ ഒന്നും പറയാത്തെ? അച്ഛോ, ഭാസ്കരേട്ടാ, ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലേ? ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞൂടെ? എന്നെ പറഞ്ഞു വിടണ്ട. എന്നെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ അച്ഛാ? കാല് പിടിക്കാം. ഫൈനലിയാ നീ എന്റെ മോൻ തന്നെയാ. എവിടെയും പോണ്ട. ഇനി എന്റെ മോൻ എവിടെയും പോണ്ട. நினைச்சேன். ஓ ஷிட். யார் செஞ்ச வேலையா இருக்கும்? யார் சொல்லியிருப்பா? கோபி செஞ்சிருப்பானோ? വിഷ്ണു, വേണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകൻ വിഷ്ണു അല്ല. ഇനി എങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട. ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന മാഷ്ടവൻ ഉണ്ണിയാ. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കൊന്നില്ലേ? അന്ന് മരിച്ചത് സ്വന്തം മകനാന്ന് കരുതിയാ മതി. ഇതെന്റെ രണ്ടാം ജന്മമാണ്. ഈ ജന്മം എനിക്ക് തന്നത് ഈ മാഷും ഈ നാട്ടുകാരും ആ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ്. ഇവരൊന്നും വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വരില്ല. പൊയ്ക്കോ. ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കാണണ്ട. ഓക്കെ, റിലാക്സ് റിലാക്സ്. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നിനക്ക് ജീവിക്കാം. അതിനുള്ള പ്രായവും പക്വതയും നിനക്കായി. പക്ഷേ എനിക്കും ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ആ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോ വന്നത്. വെറും ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും നീ എന്റെ മകനായിട്ട് എന്റെ കൂടെ വരണം. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, എന്നെ ഇവിടുന്ന് அப்படி കൊണ്ടുപോകാൻ கூப்பிடுறாரு. വെറുതെ വാശി പിടിക്കരുത്. എന്നെ നിനക്കറിയാലോ. മനസ്സിലൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാണ്. കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ ശവമായിരിക്കും. മാഷേ, ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക്. മോനെ, എന്തൊക്കെയായാലും സ്വന്തം അച്ഛനല്ലേ വിളിക്കുന്നത്. തൽക്കാലം അദ്ദേഹം പറയുന്ന അനുസരിക്ക്. ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യല്ലേ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ. എല്ലാവരും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. സമാധാനമായി പോയി വരും. ஏதோ ட்ராப் இருக்க மாதிரி இருக்கு. ശരി, ഞാൻ വരാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മേലിൽ യാതൊരു അധികാരവും അവകാശവും ഉണ്ടാവില്ല. സമ്മതിച്ചു. ஏதோ ட்ராப் இருக்கு.
എല്ലാവരും എന്നെ ഇവിടെ തുണ്ണിയായിട്ട് കണ്ടു. അമ്മുവിന് എന്നെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ. ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോവാ. എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ആളാ. അല്പമെങ്കിലും ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. அவருக்கே தெரியுது அங்க பிரச்சனை இருக்குன்னு. வாட் அன் எக்ஸ்பிரசிவ் ஐஸ் மேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா எல்லா படத்துலயும் சேட்டை பண்றாங்க காவியா மாதவன். செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா அழுகுறாங்க எல்லா படத்துலயும் பார்த்துட்டேன். போயிட்டோம் மணி. அதான் சொல்லுவாங்க, வேற என்ன சொல்லுவாங்க? பாட்டிக்கு பல்ல உடைச்சாச்சு கல் கொடுத்து. ഞാൻ വരും. പോയിട്ട് சொந்த ஊர்ல வளர்ந்துருந்தா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருப்பாங்கல்ல. உனக்கு ஒரு வில்லேஜே தெரியும் ஊர்ல இருந்து. நம்ம வளர வளர அதெல்லாம் மாறும். லக்கி காய். இப்ப அவங்க உயிரோட இருந்தா யாரு? going for கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கல்யாணம் அடுத்த நாள் தான் கல்யாணம் ஆக வேண்டியதா இருக்கு. no. അന്ന് ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം മെന്റലി അപ്സെറ്റായ നിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും കാണാതായി. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി നിന്നെ തിരയാത്ത സ്ഥലമില്ല. ஒரு வருஷம் தான் இருக்கு. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, ഇമേജ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ പിറകെയായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും. അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന കുട്ടിയായിരുന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാനോ നിന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനോ സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എൻ്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാനോ ഏറ്റുപറയാനോ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് നീയും പിന്നെ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച ആ പെൺകുട്ടിയുമാണ്. no bro. I expected this. நான் டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். அந்த டிலமா கண்டினியூ ஆகுது பாப்போ. എത്തും ஞாபகம் இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கா? ഇവളെ ഞാനിവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാവുന്ന ചികിത്സകളൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷേ ജീവൻ മാത്രമേ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഈ കിടക്ക വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഇവൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇവൾക്ക് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുമെന്ന്. ആ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചു. ഇനി നിനക്ക് പോകാം. That's messed up. Ethically he has to choose her. See, he evolved into a different person. Okay, but അവங்களோட நிலைமைக்கு இவங்க தானே காரணம் അല്ലേ? പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അവരൊക്കെ ഇഷ്ടായിട്ടോ. അമ്മോനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ. എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ഞാനിപ്പോ ഒരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? இவங்க சீக்கிரம் சாக போறாங்களா? அப்படிதான் அவங்க அப்பா சொன்னாரு. ஆனா தெரியல, இவங்க அம்முவை கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் நீயும் கேட்ப. മരിച്ചു എന്ന് കരുതിയവനാ ഞാൻ. ரெண்டுத்துல யாரை சூஸ் பண்ண போறாங்கன்னு. കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ. അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഒരുപാട് പേരെ വേദനിപ്പിച്ചു. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മോക്ഷം തേടിയാലിയാ ഞാനിപ്പോ. അന്ന് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ആള് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തയച്ചപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാം ആകെ തകർന്നു പോയി. പക്ഷെ ரொம்ப நாள் கழிச்சிருச்சு போல. മോൻ ചെയ്തതാ ശരിയെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി. മോൻ ചെയ്തത് തന്നെ അതിന്റെ ശരി. പക്ഷെ അത് അമ്മൂനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ പാടുപെടേണ്ടി വന്നു. அவங்க செத்துட்டாங்க போ. അമ്മുവും ഗോപിക്കുട്ടനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. அவங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? ഇവിടെ അമ്മൂന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പൂരം പണിക്കര്. ഇന്നൊരു ആണ്ട് തികയ. അമ്മേ கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? தெரியல. എല്ലാരെയും കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല. സന്തോഷായി. கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. നന്നായി വരും. വരട്ടെ. മോനെ, യാത്ര ചോദിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളോടല്ല. ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും മോന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ അമ്മൂനോടാണ്. കല്യാണോ? ഇപ്പൊ ഗോപിക്കുട്ടനെ അവളോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മുമ്പൊക്കെ
அப்பாடா நம்மள ரொம்ப யோசிக்க விடாம அவங்களே ஒரு முடிவு நாம முடிவு எடுத்துட்டாங்களா? எடுத்தாங்க. இல்லைன்னா பிரெயின் ராட் ஆயிருக்காங்களா? அப்பா அவங்களும் மாங்காய் யூஸ் எனக்கு பண்றாங்க. ப்ரெஷரே ஆயிடுச்சு. யாரை சூஸ் பண்ணாது? ஓ இதான் இங்க யூஸ் பண்றாங்களா? കാര്യങ്ങളൊക്കെ മംഗളമായി നടന്ന സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടും ആശീർവാദത്തോടും കൂടി ഞാൻ ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കാണ്. അതെന്റെ ഒരു അവകാശമാണ്. ഇനി എന്ത് இது சமோ தமிழ் ஸ்டைல் மேரேஜ் மாதிரி இருக்கு. ഒട്ടും അറിയില്ല. ഇല്ല. ദേവി. സാറേ, സാറേ, സാമ്പാറേ, സാറിന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം. സാറേ, ஓ அந்த பாட்டு സാറിന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം. സാറേ, സാറേ, സാമ്പാറേ, நைஸ். ஓகே, இமிடியேட் தாட்ஸ். இமிடியட் தாட்ஸ். எப்பா இந்த 2 இது டைலமா வைக்கிறீங்க பாருங்க. இது வந்து நான் ஒரு 4-5 படம் பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன்பா. பஞ்சாபி ஹவுஸ், கொச்சி ராஜாவு, கொச்சி ராஜாவு, அப்புறம் வேற ஏதோ பார்த்தேன். ஜெயசூர்யாவுக்கு இந்த மாதிரி நினைச்சேன்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு. அது எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. ஓர்மை இல்ல. புலிவால் கல்யாணம் அது? இல்ல அது வேற. இல்ல அது இல்ல. எப்பா அண்ணன் ஒரு 4-5 படம் பார்த்துட்டேன். 4-5 படத்துல இந்த மாதிரி யாரு அப்படின்னு செலக்ட் பண்ண விட்டுறாங்க. அது வந்து நேச்சுரலாவே நடந்துருது. அது வந்து அவங்களா தேடி போல, பட் அதான் நடந்துருது. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல தான் யோசிக்கிறது பயங்கர கஷ்டமா இருக்கு. யோசிச்சு பாரு, ரியல் லைஃப்ல ஒரு ஆள் இப்படி மாட்டிட்டா என்ன மாதிரி இருக்கும்? அப்பா ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க செத்து போகிறதுக்காக வெயிட் பண்றதா, இல்ல லவ் பண்ண ஒரு ஆளு உயிரோட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து அதை நினைச்சு சந்தோஷப்படுறதா, இல்ல இன்னொரு ஆளை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கவே சொல்லி அந்த ஆளுக்காக ரொம்ப ரொம்ப தர்ம சங்கடமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல எல்லா ஹீரோயும் மாட்டி விடுறாங்க. ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாத்தையும் மாட்டி விடுறாங்க. என்ன பண்றது? ஆனா ரஃபி மெக்காட்டன் வந்து ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங் மாஸ்பா சான்ஸே இல்லை. எத்தனை படத்துல நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. எத்தனை படம் இங்க எழுதுனது பயங்கர ஹிட் ஆயிருக்கு. சான்ஸே இல்லை. எனக்கு சூப்பரா அதை விட பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாவே எனக்கு வந்து திலீப் ஏட்டனோட ஆக்டிங் தான் வேற லெவல். நம்ம அவரை வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கேரக்டர் பார்த்துட்டோம், இப்படி பார்த்துட்டோம், போல்ட் கேரக்டர் பார்த்துட்டோம், காமெடினா பார்த்துட்டோம். இதுல எல்லாம் வந்துட்டு என்னால எங்கேயுமே திலீப்பே பார்க்க முடியல. ஃபுல்லாவே ஒரு 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 அசுகம் இல்லாத ஒரு ஆள் இருந்தா எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி இருக்க அவரோட ஃபுல் பாடி லாங்குவேஜ் தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் எப்படி ஒரு ஆளால அப்படி நடிக்க முடியும்னு தெரியல. நம்ம கோமா இருந்தா நம்மளாலே கோமா நடிக்க முடியாது. இல்ல நம்ம வந்து சோகமா இருந்தா என்னதான் இருந்தாலும் சோகமாவே நடிச்சுட்டே இருக்க முடியாது. நம்ம நினைச்சா கூட நம்மளோட சோகத்தையே வர வைக்க முடியாது. சோ அப்படி இருக்கும்போது வேற லெவல். இல்ல ஓவர் இல்லாம இது ஒரே நாள்ல எடுத்திருந்தா கூட அந்த கேரக்டர் மெயின்டைன் பண்ணலாம். இது ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல எடுக்கிறாங்கன்னா டெய்லி கன்சிஸ்டன்டா அதே மீட்டர்ல அதே ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வரணும். ஏன்னா ஒரு நார்மலான ஃபேஸ் நீ காட்டுற கேமரால அப்படின்னா அது நீ ரெகுலரா 30 நாள் நீ வீடியோ இது டெய்லியும் ஷூட் பண்ணாலும் அதே ஃபேஸ் தான் இருக்க போது. சேம் இப்ப நார்மலா நான் எப்படி சிரிப்பணும் அப்படிதான் 30 நாள் சிரிக்க போறேன். நார்மலா எப்படி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்குமோ அப்படியே தான் இருக்கும். பட் நீ வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ரெகுலரா சேம் மீட்டர்ல கன்சிஸ்டன்டா கொடுக்கணும். அந்த கேரக்டர்ல எப்படி சிரிப்பாங்களோ அப்படியே சிரிக்கணும். அந்த கேரக்டர்ல அழுது அப்படியே அழுகணும். எல்லாமே அது பெர்ஃபெக்டா இருந்துச்சு. இப்ப சான்ஸே இல்லை. எங்கேயுமே வந்துட்டு விஷ்ணு ஒரு கேரக்டர் வந்து உள்ளே வரல. உண்மையா அதுல இருந்துட்டாரு. நம்மளே வந்து பிலீவ் பண்ண வச்சிட்டாரு. அவர் பண்ண சேட்டைகள்லாம் வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சு. அசோகன் அவங்க எல்லாம் வந்து பயங்கரமா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. எனக்கு கொச்சின் அனிப்பால அது பயங்கரமா பிடிச்சிருந்துச்சு. சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு. கேரக்டர் வந்து செமையா இருந்துச்சு. எனக்கு அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸ். அவரோட கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் கேரக்டர் இருந்துச்சு. யூஸ்வலா படத்துல வந்து கட் ஷாட் பண்ணிடுறாங்க வேற. இதுல வந்து நல்லாவே யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு நல்ல ப்ராப்பர் ஸ்கிரீன் பிளே வந்து ஒரு நல்ல சூப்பரான டைரக்ஷன். எங்கேயுமே படம் வந்து டல் அடிக்கல. எங்கேயுமே வந்து என்னடா இழுக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலே வரல. 2 hours 20 minutes ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா சூப்பரா முடிச்சிருந்தாங்க. சாங்ஸுமே வந்து நல்லா சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு வந்து அந்த தீம்டு சேம் கலர் வச்ச இந்த சாங்ஸா இருக்கட்டும், அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் காமெடி சாரே சாரே சாம்பார் என்னடா இது சம்பந்தம் எல்லாம் ஏதோ பாடியிருக்காங்க. ஆனா அதுவுமே கொஞ்சம் என்டர்டைனிங்கா போயிருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் தீம்டு சாங்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவர் பண்ண அந்த மேனரிசம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. ஐ லவ்ட் இட். ஒரு நல்ல மூவி தான். ஆஸ் யூஷுவல் வந்து காவ்யா மாதன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லாம் வந்து நல்லா ஜாலியாக ஒம்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. செகண்ட் ஹாஃப்ல அழுவ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. வேற யாரெல்லாம் இருந்தாங்க? வேணு ஒரு ஆஸ் யூஷுவல் நல்லா ஒரு ஃபாதர் கேரக்டரா இருந்தாலும் சரி, இதா இருந்தாலும் சரி நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. ஜெகதி நல்ல வேலை. நான் அவர் முக்காவாசி படத்துல நான் பார்த்தப்பலாம் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்ல காமெடியனா வந்து நிறைய நான் பார்த்துட்டேன். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு சாந்தமான ஒரு சேனான கேரக்டர், இன்சேனான ஒரு சேனான கேரக்டரா இருந்தாரு. அது வந்து ரெஃப்ரெஷிங்கா இருந்துச்சு அவர்கிட்ட இருந்து பார்க்கறதுக்கு. அசோகன் ஆஸ் யூஷுவல் அவர் ரோல் அவர் பெர்ஃபெக்டா பண்ணியிருந்தாருன்னு தான் சொல்லணும். ஓவரால் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் இவங்க வந்து இந்த டீமே வந்து ப்ராப்பரான டீமா இருக்கு. ஒரு வெல் மேட் மூவின்னு தான் சொல்லணும். எஸ்பெஷலி அந்த டைம்க்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி பயங்கர வேகமா போயிடுச்சு படம். டக் 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 டக்குன்னு போயிடுச்சு.
ஆக்டிங் வந்து திலீப் ஏட்டன் இந்த பிரில்லியன்ட் ஆக்டிங். பா! ம். வேற லெவல். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஐ வாஸ் இன் ஆவ். லைக் வாட் அன் ஆக்டிங் அப்படின்ற மாரி ஆ. திரும்ப திரும்ப நான் அ எப்படி நடிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் நான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவரோட பாடி லாங்குவேஜ்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ம். அப்புறம் ஓவரால் ஸ்டோரியும் பார்த்தா வழக்கம் போல எல்லாரும் ரொம்ப நல்லவங்க. ம். இப்ப வந்து எந்த சைட்ஸ் எடுக்கிறது ஆ. அப்படின்ற மாதிரி. பட் ஓகே வெரி நைஸ். ம். எனக்கு வந்து கிளைமேக்ஸ்ல தான் வந்துட்டு, கோபி எதுக்கு அவிங்க பக்கத்துல நிக்க வச்சாங்க? நம்மள கன்ஃப்யூஸ் பண்றதுக்காக நிக்க வச்சாங்கன்னு தெரியுது. ஆப்வியஸா. பட் வந்து அவங்கள ஃபுல் போஸும் காமிக்கல. கழுத்து வரைக்கும் மட்டும் காமிச்சுட்டு ஆ. மேரிடா இல்லையா அதெல்லாம் நமக்கு ஆ. பட் ஆனா அந்த கீழ விழுந்ததுக்கு அப்புறம் கோபி திருந்துன மாரி வச்சிருந்தாங்க. ஆ. அம்முவோட அப்பா வந்து போய் பார்த்த மாரி, கோபி ஃபீல் பண்ணி அழுத மாரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் திருந்திட்டாருங்கிற மாரி கைண்ட் ஆஃப் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஆ அது ஒண்ணு இருக்கு. சரி. ஓகே. ஆனா எனக்கு வச்சு அந்த அவரு வேற இந்த மாரி இது போட்டிருந்தாரா? ஆ ஏன்னா அப்பவே போட்டுருக்காங்க ஓவர் சைஸ் டீ ஷர்ட்ஸ்லாம் அப்படிங்கிற மாரி இருந்துச்சு. இந்த சிவப்பு கலர் டீ ஷர்ட். ஓகே தான். நாங்க சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. மூவி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். வேற ஏதாச்சும் மூவி பார்க்கணும்னாலும் சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. பார்த்துரலாம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். நன்றி. வணக்கம். பை பை.